Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab As-Saraf Mustawa Rabi' bersama kawan-kawan ummahat, teman-teman ummahat angkatan yang keempat. Hari ini masih di pelajaran ke-15, ad-darsu al-khamis asyara, seputar mencari atau melacak kata dalam kamus. Hari ini kita latihan halaman 156, safha mi'ah, wa sittatu wa khamsun, 156, mi'atun wa sittatun wa khamsuna. Mukardina mungkin awalan, at-tadribat. At-tadribatu. At-tadribul awal. At-tadribul awalu. Latihan yang Latihan pertama. sama. Bayin tariqatal bahsi an ma'anil kalimatit taliyati fil mu'jami. Kama fin namuzaji. Bayyin. Tentukanlah. Bayyin fi'il madinya apa? Bayana. Bayyana, fa'ala. Jelaskan, menjelaskan. Jelaskanlah jalan mencari Cara mencari dari makna kata berikut pada kamus. Sebagaimana pada contoh. Namuzaju, coba lihat contohnya Madarisu. Nah, namuzaj di bawah contohnya. Nampak. An-namuzaju intisaran. Ulangi. Intisaran. Intisar. Siga apa dia tuh? Masdar. Masdar khumasi kan? Ya. Dari intasara yan. Nasara. Intasara yan. Nasara yang suruh. Enggak, fi'il khumasinya. Nasara. Masih. Ifta'ala. An intisara. Intasara. Intasara. Nah, dia maksudnya intasara yantasiru intisarun masdar. Asluhal mujarrad. Asluhal mujarradu nasara. Nasara. Nasara, menolong. Intisar, pertolongan, kemenangan. At-tariqah, cara mencarinya yubahatsu. At-tariqatu yubhasu anha fi babin nuni min maddati nasara. Ia dicari pada bab. Dia dicari pada bab nun dari maddatin. Dari madah tema, judul. Yang tak? Dari unsur. Dari unsur nasara. Nasara, kan? Nanti ketemu tuh mukardinah. Cari nasara, pecahannya intasara. Yuk. Ya. Jangan cari di huruf hamzah. Hamzah wasal, jangan. Agak sulit nanti. Cari di huruf nun. Nun. Kemudian setelah itu shad Dan roh. akhirnya. Itu kalau kamus model terbaru kan? Mu'jamul wasit. Dari awal dia carinya kan? Nasara. Nasara. Menolong. Nasara atau menolong. Nasara muta'adid ya.
ya kan? Nasara yang suruh Nasrani. nolong. Jadi intisar. Oh, intasara tuh. Intasara. Menang. Menang. Kalahkan Tiga musuh. masdar kan? Itu ada di bawahnya kan masdar. Nasrun. Intisarun. Intisar kemenangan, pertolongan. Ya kan Om? Nampak. Tapi di bab nasara. Itu contohnya. Sekarang madarisu. Madarisu. Mm-mm. Asluha Ya, mujarrad. jaraknya madrasatun. Betul. Madrasatun mufradnya. Akar katanya. Darosin. Darosa. Darasa. Betul. Inkasara. Inkasara. Kasara. Betul. Kasara. Kaf, sin dan ra. Atibba'u. Atibau. Toba. Toba. Alta. Hmm. Toba dan Hamzah. Dia Hamzah tuh termasuk soal tumuniha. Tambahan. Tambahan Berarti semua tuh. Toba. Huruf to dan double Double ba. ba. Cari di kamus. Karena atiba ini sigo apa dong? Atibau. Jamak. Jamak taksir Jamak taksir. Ya. ala wazan Af, maaf. Ilau. afila'u. Mamnu min as-sarf. Jadi hamzanya bukan asli. Zaidah taksir kan? Ini om. Afila'u Ilau. ghaniyun mamnu min as-sarf. Tuh, ghaniyun jadi aghniya'u. Agniau. Ini tabib. Tabibun. Tabibun. Atibau. Jadi hamzanya bukan asli dia. Zaidah kan? Ya. Aslinya ta Oh, dan double ba. double ba. Tabah. Carinya gitu. Kamus. Mudoaf. Ini toba, mudoaf, mengobati. Ini to. Terus to, double. Nah, Toba mengobati. Toba ya. hmm. Ya, toba. Toba ya tibu. Nah, Toban. ya kan? Mengobati. Mengobati. Akar katanya itu. Jadi sifat musyabbah tabib jamaknya atibba, ya kan? Ya. Dari toba. Masih Om? Sekarang istiqrarun. Istiqrarun. Hmm? Ini. Siga Qararah. apa? Betul. Ini. Dari sulasinya qarara. Siga apa istiqrar? Masdar. Masdar. Dari masdar sudasi yaitu Istaqrarah. dilebur huruf ra-nya. Is, istak.
Istaqarra. Betul. Istaqarra. Yastaqiru. Istiqraran. Istiqrar. Oke, istamadda. Istamadda yastamiddu istimdada. Hmm. Istimdada. Dari qarra, betul. Harinya dari huruf qaf, rad dan double ra. Kemudian iqtatala. Iqtatala. Qatala. Siga apa dia? Hmm, Ta'ala. Berarti madi kan? Madi. Ta'ala. Akar Ta'ala. katanya qaf, ta dan Qad dan ta dan lah. lam. Qatala. Cari di bab qaf. Fi babil qaf. Yum. Ya, ta dan lam. Kemudian Dojjatun. dojah. Kebisingan. Dojah. Ada, ada gitu ya? Masdar. Dari akar katanya. Dobbah. Dojjah. Dojjah. Dojah. Dojah mudorotnya. Dojjah. Ya, tujuh. Bab kedua. Farra ya firu. Dojjah. Ya, tujuh. Yadiju. Ya, bising. Gaduh. Itu makna dojah. Berisik. Berteriak. Hiruk pikuk. Dajjal yadiju. Ya, Dojjatan. dojah Tupiku. yadiju. Bab kedua kan. Farra ya Ya, firu. Dojjah ya, tujuh. Dojatan. Masdar apa tuh? Fa'latan. Maskar, maskara ini. Oke, Marah. dorbatan. Marah. Marah. Dorbatan. Dojatan. Ya, Ya, asli. Masdar asli dajjan. Teriakan. Kemudian isim sekarang. Baca om. Abaun. Abaun. Siga apa? Ah, Jamak. Jamak taksir. Sama wazannya tadi. Af. Af'alun. F. Ya, Af'alun. af'alun. Af'ila'u. Oh, af'ilau. Abaun bukan. Af'alun betul. Af'al. Af'alun. Af'al. Qalamun. Aklamun. Aqlamun. Maksudnya af'al. Ini om. Abaun dari sini. Af'alun. Waladun. Auladun. Bisa ditanwin. Oh, abun. Abun. Abaun. Nanti cari di kamus. Dari huruf Hamzah dan ba. Hamzah, ba. Terus satu lagi. Ada yang kurang. Hamzah, ba. Alif. Ba. Bukan. Bukan alif. Abun. Abun. Abun kan dua huruf. Dia harus tiga. Oh, wow, wow, tak. Abawa. Wow. Abawun. 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 Iya, abawun. Ketika di musana kan muncul abawani. Syukran Makarina. Santai om. Apa entah? Omo. Ayo. At-tadribu. Asani. Tadribus sani.
اذكر الأصل المجرد للكلمات التالية حسب النموذج. Udhkur apa tuh? Sebutkanlah. Sebutkanlah asli Sebutkanlah mujarad. asal mujarad untuk kalimat-kalimat berikut menurut Hmm. sesuai contoh. Contoh sesuai contoh. Dana, Contohnya kita baca Om. contoh An-namudaj. an-namuzaj ada Ada. Siga apa Om? fi'il madi Fi'il madi. Mu'tal. mu'tal ajwaf Al-ajwaf. Ajwafnya ajwaf. ajwaf waw Asluhal mujarad. awada Ada berarti alif aslinya itu di tengah. waw Wow, awada. Babuhu fil ma'jam. al-ain Al-ain sahih. Al-harfu alladhi yubhathu anhu thaniyan, huruf keduanya al-waw. al-waw. Selepas ain waw, awada. Ya, Om. Nah, Kemudian dana sekarang. dana danawa betul. Sigo apa dana? Fi'il madi. Madi semua kayaknya ya. Naam. Dana. Tasrif. Mudornya apa? Dana yadnu Ya denu. Mu'tal. mu'tal nakis waw. Nakis waw. Ya denu. Berarti asluhal mujarad. Dana wa Danawa. babuhu fil mu'jami. Huruf dal. Fadal. Sanian yang kedua. Nun. Nun yang ketiga baru waw. Istalqa. Istalqa yastalqi. Istalqina. Asluhal mujarad. Lakiya. Laqiya. Babuhu fil mu'jami. Eh, huruf lam. Harf lam. Sanian. Qaf. Nam qaf. Salisan baru. Ya. Ya, laqiya. Istalqa. Istaf'ala wazunnya. Irtada. Irtado yartadi. Rodiya ya. Asal mujarad radiyah. Asluhal mujaradu radiyah. Ya. Babuhu fil mu'jami. Huruf ro. Harf tsani. Huruf dot. Thalith. Ya. Ya. Istaqama. Istaqoma yastaqimu. Hmm. Koma Asluhal Ustaz. mujarad qa. Koma. Koma. Qa. Kowa. Kowima. Qa. Kowama. Fa'ala. Qawama. Kowama. Babuhu fil mu'jami. Huruf kof. الثاني. Wawu. الثالث. Huruf mim. Dara. Da. Daro ya. Daro Dara ya. ya. Asluhal mujarad dara ya. Mudornya Daro ya. muncul ya kan? Ya dari Nam. Nam. qada yaqdi. Daro yakti. Daro yadri. Babuhu fil mu'jam. Huruf dal. Afdal. الثاني. Huruf ro. الثالث. Huruf ya. Qala. Kol. Asluhal mujarad. Kowala. Babuhu. Kof. الثاني. Wawu. الثالث. Lam. Istazada. Istazada Asluh. yazidu. Zada Hmm. yazidu. Hmm. Berarti asluhal mujarad za. Zayada. Babuhu. Zay. Babu zai. الثاني. Ya. الثالث. Huruf dal. أو عاش. Asya. Ya'ishu.
المجرد Ayasha. بابه Ain. الثاني Huruf ya. الثالث Huruf shin. الشين نام Nawama. باب رابع ده. Itu Rabi. Nama Berat. ya nama. Seperti khafa ya khafu kemarin. Ya kho. Oh, nawima yanwamu. Nah, bab keempat kan? Naam. Bab rabi'. Rabi' mana tuh? Nawi. Nama. Karena aslinya khafif. Ini Ya'til ajwafu sulasi. Ya'til ajwafu sulasiyu minal babi rabi'i alima ya'lamu. Oh iya. Wa Oh, mithaluhu. misaluhu khafa yakhafu. Lianna aslahu khawifa yakhwafu. Nama kan? Nama yanamu. Naam. Asluha nawima. Babuhu fil mu'jam. Huruf nun, الثاني waw, الثالث. huruf mim. Nah, betul. Tasrif Ayu. Madi mudhari'. Dana. Dana yadnu. Istalqa. Istalqa yastalqi. Hmm. Irtado irtadi. Nah, Istaqoma yastaqimu. Daro nah, yadri. Qala yaqulu. Istazada yastazidu. Asha ya'ishu. Nama namu. nah, syukran. Afan. Ayo, Umu Fitri. Bagus jaringan At-tadribus salis. At-tadribus tsalis, latihan Hmm. yang ketiga. Kaifa tabhasu anil kalimati taliyati fil mu'jami? Uhibbu kama fi namudhaji. Uhibbu. Ahabba. Bukan ahabba. Huruf jim itu. Jim. Oh, astagfirullah. Dari ajaba. Yujibu. Yujibu. Amarnya Ajib. ajib. Seperti aqama yuqimu. Aqim. Ajib. Kaifa tabahas? Bagaimana kamu mencari? Bagaimana kamu mencari kata-kata berikut dalam kamus? Ajib. Contoh. Jawablah sebagaimana contoh. Namudaj sama kayak tadi. An-namudhaju, Al-kalimatu al-kalimatu, ada, asluhal mujarrad. awada. Awal. Babu fil mu'jam. Al-ain. الثاني الحرف الذي يبحث عنه ثانيا Alam. الواو. Salah ketik kita. Nggak ada lam kan? Nah, Ustaz. Emang ada lam? Nggak ada lam kan? Nah, Ustaz. Al-waw. Awal. Radda. Sekarang asluha. Asluha rodada. Babuhu fil mu'jam. Ar-ra. Babur ra. As-sani. Babul dal. As-salis sama. Bab. Dal. Bukan bab dal. Langsungnya bab ra pada kolom dal. Ya, Nah, Ustaz. babnya sama. Ishtadda. Ishtadda syadda. Asluhal mujarrad syadda. Syadada. Syadada. Babuhu fil mu'jam.
الشين. الحرف الذي يبحث عنه ثانيا الدال. حرف الدال. الدال. تمام. استعد قراءة استعد. عدد. عدد. بابه في المعجم العين. العين. الثاني حرف الدال. الداس. Hadis juga dal juga. Nah, sekarang isim. Al-lisanu asluha al-mujarrad. Al-lisan. Al-lisan. Isim tuh. Lisan fi'al. Berarti akar katanya apa? Hmm, Huruf, la, huruf lam, betul? lasa, Lam, las, la, lamsin. lam, sin. Nunnya tambahan apa, Ustaz? Dia asli tuh. Asli Lamsin. Lamsin nun. lam, sin dan nun. Tadi ketemu. Lam, sin. Lasana atau lasina atau lasana. Lasana tuh. Lasana. Lasina. Babu Rabi. Lasina. Lasina yalsanu. Ya kan? Naam, Ustaz. Lasina yalsanu. Lisan. Nah, Las, pecahan tuh. Ya, jadi isimnya. Lisan. Jamaknya alsinatu. alsinatun. Nah, tanwin bisa. Alsinatun. Atau alsun. Semua akarnya satu. Lasina. Lasina ya kan? Naam, Ustaz. Kemudian istamarra. Istamar. Maroro. Marara asli mujaradnya marara. Babuhu. Mar. Babu. Babul mim. Babul mim asani. Asani harfur. Fra wasalis afra. Sama. Muhtamun. Ihtamma. Bagus. Ihtamma. Akar katanya hamamah. Hamama ha mim dan mim. Ya kan, Om? Naam. Siga apa ini? Muhtamun. Masdar, Ustaz. Masdar apa? Mas. Ihtamma Asli. yahtammu. Masdar asli apa mimi? Muhtamun. Kalau mimi sebelumnya kasro ya? Apa Ini fathah? kan ini kumasi atau sudasi? Humasi. Kumasi masdar mimi ikut isim maf'ul. Maf'ulun. Berarti masdar Masdar. masdar mim mi Masdar mim. ya itu Om. Imtadda Imtadda. Yamtaddu. Imtidadan. sama kan ihtamma. Ihtamma. Yahtammu. Ihtimaman. Nah, itu asli masdarnya ihtimaman. Mimi Mimi. Mumtadda. mumtaddan muhtamman, ya kan? Muhtam, Muhtaman. masdar mimi. Bisa juga isim maf'ul dan isim fa'il. Isim fa'ilnya juga mumtaddun. Muhtaddun. Asalnya mumtadidun.
Isim maf'ulnya sama tuh. Ya kan? Mumtadun. Muhtamun Naam, kan? Ustaz. Mas Zorof isim makan, isim zaman sama tuh. Muhtamun, mumtadun ya kan? Naam, Ustaz. Kemudian qalilun. Qalilun. Mhm. Qalala. Nah, asal mujarab qalalah. Qalalah qauf. Babuhu Babuhu. Babul qaf. babul qauf. Asani Babul lam. babul lam. Harfu lam. Harful lam. Asalif juga harfu. Harfu lam. Qalil siga apa dia? Qalil. Masdar, Ustaz. Enggak, bukan. Bukan Qalil. masdar. Fa'il. Hampir bukan fa'il. Nama lainnya Bismil fa'il. sifat musyabbah. Sifat Sifat musyabbah bismil fa'il. bismil fa'il. Sifat musyabbah bismil fa'il. Seperti kabir, saghir, jamil, fa'il. Kemudian Mastamadda. hunggu aja, bukan ma ya. Mustamadda. Isim Mustamaddun. mustamaddun. Siga apa ini Sama kayak muhtamun. Isim fa'il. Isim fa'il bisa, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul. Isim maf'ul pun bisa. Isim makan. Isim makan ya, isim sama. Asluhal mujarrad. Madda. Bagus, Madada. madda. Babuhu fil ma'jam. Babul mim. Asani. Harful dal. Asalis. Harful dal. Terakhir mustaqirrun. Mustaqirun. Akar katanya kororo. Qararan. Qararan. Ini juga apa mustaqir? Mustaqir. Kasrah sebelum akhir. Seperti Isi. mustaghfir. Isim. Siga apa? Isim fa'il apa isim maf'ul? Isim maf'ul, Ustaz. Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul tadi tuh kalau nggak salah mukarrina Maf'ul. di awal. Kamu ayu ya? Nggak ada. Dari istiqrar. Dia isim apa Isim fa'il, Ustaz. Main mustaqir. Di kasrah sebelum akhir isim fa'il. Kalau isim maf'ul baru Di fathah sebelum akhir. itu kaidahnya. Ini istaf'ala kan? Istaf'ala. Ini istaf'ala tapi yang mudha'af. Sahih mudha'af tuh. Istamadda yastamiddu. Istimdadan. Ini dia mus Mustamadda. Isim maf'ul. itu masdar ini ya. Nah, Isim fa'il ini Mustamiddun. mustaqirrun dari sini. Mustaqirrun, mustamidun, baru isim maf'ulnya. Mustamaddun. Mustaqarrun. Mustaqor itu baru isim Isim maf'ul. maf'ul di fathah sebelum akhir ya kan? Nah, Ustaz. Tasrif Fitri radda madi mudhari
Roda, roda ya rodu. Bab pertama, marra yamurru. Ya ruddu. Yaruddu. Ishtadda. Istada yastaddu. Kemudian, Ista'adda yasta'iddu. bagus. Alisan Lasina tadi dari Lasina. yalsanu. Istamarra. Istamarra yastamiru. Muhtammun dari Ihtamma yahtammu. betul. Ihtammu. Qalil. Kolala yaklilu. Tapi di lebur lamnya. Kola Qalla. Gitu. ya Yakil. yakilu. Seperti farra. Yafiru. Yafiru. Kemudian Mustamaddun. Madda ya muddu. dari sudasinya Istamadda jas yastamiddu. mustaqirun maudunya. Istaqarra yastaqiru. Syukran. Fitri. Afan Ustaz. Mufadlir Rahman. At-tadribu rabi'u. At-tadribur rabi'u. Ibahas anil kalimatil atiyati fil mu'jamil wasiti wa sajjilil makna fi kurasatika. Ibahas. Carilah kalimat berikut pada kamus al-wasit. Wasajil, apa Ustaz? Dan sajil. Siga apa nih? Sajil. Sajil, amr. Amar. Maudunya sajjana. Yusajjilu. Tasjil. Catatlah. Dan catatlah maknanya pada buku tulismu. Jadi tugasnya itu. Mufadlir Rahman punya kamus al-wasit. Munawir. Munawir. Di sini al-wasit tuh. Al-wasit. Mu'jam al-wasit, bukan al-munawir. Enggak ada, Ustaz. Nah, tampilin ya di apa namanya? Sampulnya ya. Nah, Ustaz. Wasit. Sering kan tampilin gitu. Pernah, Ustaz. Mu'jam al-wasit. Salah satu covernya ya. Itu. Ini Om. Al-Mu'jamul Wasit. Terbitan dari lembaga bahasa Arab di Mesir. Dari komite yang nulisnya komite Majma' atau Majma' Al-Lughatul Arabiyyah di Mesir. Ada kata Jumhuriyah itu Mesir tuh. Jumhuriyah itu Mesir. Mesir Al-Arabiyah. Itu penyusunnya. Dia ada tim, bukan seorang, tim yang menyusunnya. Al-Wasit, Mu'jamul Wasit. Tampilannya tuh bahasa Arab semua sih. Al-Mu'jamul Wasit. As-Salah. Ini Al-Wasit. Yang Mu'jamul Wasit. Fil Arabnya bukan. Fil Arab. Mu'jamul Wasit yang ini Om. Ya, isinya ya. Oh. Isinya kamus makna semua. As-Salat. Misalnya kita cari huruf shad ya. Nah. Bukan mencari posisinya di mana,
Tapi maknanya kan? Naam Ustaz. Maknanya. Baik itu. Sahara. Soleh. Dari soleh ya Salah. Enggak dari sola gitu Ustaz. Beda. Iya. Ada Sola. dua. Ada yang sola, ada solaya. Nah, Berarti kalau kalau yang soleh ya sola, yang ya sulu gitu. Ya suluh. So panjang berarti. Soleh ya suluh. Dan as-salatu maknanya as-salatu doa tuh. Ini maknanya salat di al-wasit tuh. Maknanya as-salatu Doa. secara bahasa apa? Doa. Afwan Ustaz, tapi Apa? nggak muncul di layar ya. Kamu muncul ya? Yang Berarti ada muncul, nggak tahu yang lain. belum muncul emang. Karena belum ubah filenya. Bentar. Lagi hang. Lagi nggak fungsi. Bentar di halaman 552. Sudah ya sekarang? Oh ya, naam, udah muncul. Nih, huruf di kolom ini salat Oh, di sola. madah salat madahnya salat di atas Oh ya ya, kan naam. hang dulu yang atas sini ya nah harus kelas dulu ya kelas dulu biar bagus itu tugasnya tadi tuh mana ya tugasnya kan disuruh mencari kata Makna. salat kan ini kan salat kan Naam. di jam al-wasit nanti dapat di madah ini nih ini mujam al-wasit PDF-nya di madah salat Sola. alif maksur maknanya as-salatu Doa. doa maknanya doa secara bahasa salat itu doa ya kan Naam. yuqal shalla salatan ke fi'ilnya shalla salatan isim masdarnya salatan
Cara bahasa doa. Jadi secara istilah dia rangkaian ibadah dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya kan? Nah, Ustaz. Cara bahasa doa, salat itu doa. Tuh. Saya Insya Allah. tugasnya itu. Dham'an dari huruf dha, Ro, mim. fa'lan seperti kaslan, ya. Siga apa tuh? Kaslan. Sifat musyab, Sifat musyabahah. bismil fa'ilah. Yang Bismillah. haus, yang dahaga. Ri'ayah, Riayah. Ro'a. dari ra'a. Ri'ayah, ri'ayatun. Riayatun. Siga apa tuh ri'ayah? Masdar. Masdar, seperti kitabah, fi'alah. Ista'sara, Ista'taro. siga, Fi'il madi. madi, sudasi. Ista'saro. Atau ista'sara itu apa namanya? Mengutamakan orang lain. Ista'sara atau mananya mementingkan diri sendiri. Ista'sara, ista'sara. Ayat tadi pemeliharaan. At-tawakkulu, At-tawakkulu. Wakala ya Ustaz. Dari wakala. siga apa at-tawakkul? Tawakkul. Masdar Ustaz. Dari madinya Madinya tawakkala ya betul. ya Tafa'ala, tawakkalu. tafa'alu, Ya tawakkala, tawakkalu. Tawak. faragha, Farogo Ustaz. Dari farogo apa? faragha Kosong. yafrugu, kosong. Kalau yang Faragha titik yang kosong suka ada ya. faraghat. Istaghna, Istagna. Dari koin nun, alif nun, maksur atau iya ya, gon ghaniya, goninya ghaniya. Jadi istaghna, istagna istafala. istafala Bisa Abdul Rahman cara melacaknya ya. Insya Allah Ustaz pelan-pelan Dari Ustaz. Al-Munawir juga bisa. Nanti cari di Al-Munawir maknanya sama tuh doa dia. Sama. Oh iya. Jauh banget lah maknanya. Syukran. Afan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ummu Sa'idah at-tadribul khamis. At-tadribul khamis, latihan kelima. Udzukuril aslal mujarrada lil kalimatit taliyati. Sebutkan. Sebutkanlah al-mujarrad, asli mujarrad kata-kata berikut. Nah, di sini mazid semua tuh Om. Ada yang rubai mazid, sulasi mazid juga. Tapi kebanyakan di sini dari rubai mazid. Ya Om. Asli 4 huruf ya. Nah, Tadah raja. Mujaradnya tadah roja, tadah roja. dahraja. Tak harfu zaidah. Ini cari di kamus dari huruf Harfud dal. udah, jangan dari haraja, jangan. Dari dal, asli dalnya. Wasun atau wiswasun. Wiswasun, waswasa. Waswasa fa'lala. Bu'sirat. Bu'sirat, ba'thara. Yuba'siru. Ya kan? Nah, ba'thara yuba'thir. Fa'ala yufa'lal.
Zilzalun. Zilzalun. Zalzala yuzalzilu. Siga apa tuh zilzal? Zalzala. Zil. Madi. Kalau zilzal Zilzal. Masdar. masdar asli. Itmi'nanun. Itmi'nanun. Tom ana. Yutam inu. Siga apa ini? Tom ana. Itmi'nan. Sigahnya Masdar. masdar. Dari madinya Om. Madinya khumas. Sudah sinan. Itma'anna yatma'innu. Muwazannya Itmi'nan. Itma'anna. Ifti'alla. nggak ada ta dia. If If Ifti'alu. bukan, Ifta'ala. bukan. Itma'anna. Ini Om. If- Dia asalnya kan rubai kan? Mau Ustaz. Tambah hamzah dan pendobelan lam fi'il. If ilalla. Bukan if'alan. If'alalla. Alalla. If'alal. Yaf'alillu. Ah, Yatma'anna yatma'innu. tuh masternya itmi'nan. Itmi'nan. Ya kan? Nah, Mujaradnya berarti apa? Tom'ana. Ana fa'lala. Ana yuhtam inu. Tapi aslinya musaidah. Inu. Fa'linu. Ini. Fa'lala. Tapi saya nggak dicatat. Aslinya nih. Fa'lala. Ana ya. Nah, Ustaz. Syukran. Sa'id. Silsilatun belum Ustaz. Afwan. Silatun. Silsilatun. Salsalatun. Dari madinya apa? Salsala. Yusalsilu. Yusalsilu. Silsilatun. Ustaz. 4 huruf ya. Nah, Ustaz. Salsala. Yusalsilu. Coba cari kamus. Salsala. Mahmud Inas. Huruf sin. Lam. Sin. Lam. Dua huruf sin. Salsala. Salisa. Salam. Ya, Salsalatun. Ada kan? Nah, salsala. Salsala. Asyai'a bisyai'. Merantaikan.
pergi laut. Sebentar, ada kan. Istilah di sini. So, silsilatun dengan Silatu na'am. Salasih. jamaknya Kan salas, pantai. Fikran, Saidah. afwan Ustaz. Mukarrina kembali at-tadribus sadis. التدريب السادس اذكر الباب الصرفية للأفعال التالية بعد رجوع إلى معجم مختار الصحاح. Sebutkan Sebutkan bab saraf untuk fiil berikut setelah kembali kepada kamus mustarsihah. mukhtasarnya sama kayak mujamul wasid dari awal. Huruf pertama. Sad, Ain, dan Dal. Bab berapa dia, Om? Bab sad. Maksudnya bab sarafnya, babul awal kah, thani kah, thalith kah, rabi' kah? Babul awal, Ustaz. Sa'ada. Sa'ada alal mimbar apa sa'ida alal mimbar? Lebih mana tepatnya? Sa'ada atau sa'ida? Ada. Sa'ida alal mimbar apa sa'ada? Fa'ila apa fa'ala dia? Bentar, Ustaz. Nah, kalau di kamus lebih tepat biasanya. Faidah, Ustaz. Sa'ida bab Faidah bab 4. Abu Rabi'. Nah, itu dia kan Bab muncul. Sa'ida yas'adu. Bukan sa'ada. Saya Halo? jawab. Nah, Ustaz. Terus hara dan sad. Harasa. Cari dulu. Fa'alah. Harasa. 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 Ya, Apa harisa? rusuh. Harasa ya rusuh. Bab pertama dia. Babur awal. Babul awal. Harasa. Harasa. Babul awal. Harasa ya rusuh. Ya harusu ini Om. Tapi dia lebih tepat bab Rabi itu Om. Di sini. Harisa. Ya rasu. Harisa ya Empat harasa. ya. 6, Ustaz. Harisa. Bab Rabi itu. Bukan harasa. Hari. Harisa ya rasu. Ya rasu. Fa'ila yaf'alu. Babur Rabi. Ya kan? 6, Ustaz. Lebih tepat di kamus kan? Nun, taf, dan kaf. Nataka. Nataqa baru ini. Nataqa Yantuku. babu sani. Yantiku. Yantiqu. Wama yantiqu anil hawa. Sa Wahaya suhu. ajwafya. Wahaya sihu. Yasihu. Fa'ala yafilu babur Rabi. Babu sani. Không sao đi nào phải quả lấy lắm lắm rồi. Daraba yadribu. Ain, ra, dan fa. Rafa ya'rifu. Ain, qaf, dan dal. Babu sani. Bagusan ya. Aqada. Aqada. Ya. Aqada. Ya. Ya. Kidu. Yaqidu. Yaqidu. Berarti bab Babusani. babu sani. Kita lihat lebih tepat ya. Aqada.
Yaqidu. Ini Om. Aqadah. Belum. Aqada yaqadu di sini. Malahan dia bab Kita di sini akidah, Pak. Akidah. aqada yaqidu betul babu. Ada akidah, ada aqada. Ini Om. Aqadah yaqidu. Coba betul. Aqada Aqadah yaqidu. yaqidu. Meskipun ada bab lain nih. Akidah juga ada tuh, tapi maknanya beda Om. Oh, Akidah yaqadu. yaqadu. Ya kan? Nampak. Kemudian ain, jim dan ba. Ajabah. Ya'jibu. Ajaba. Ajabah ya'jibu. Ya. Salah kan. Lihat ya. Iya. Ajib. Ya'jibu. Ajib. Ajib tuh. Ajib tuh. Ajibah ya'jibu, Pak. Ajibah ya'jibu. Berarti bab Bab robik. Borobe. Ajaba. Ajaban tuh masdarnya. Ajaban. Itu masdarnya Om. Ajibah ya'jibu. Yuk. Ajiba ya ajibu betul. Tuh, ajiba bab keempat. Ajiba ya Ajibah ya'jabu. ajabu. Beberapa ya. Ya, burobitan. Shin, fa dan alif. Syafa, yashfa, Dia seperti qada, yaqdi. qada yaqdi. Syafa, yashfi, yashfi Yes. babusani. Abu Sani. Ulang Om. Tasrif, sain, ail dan dal. Soida aduh. Hara dan sad. Hariso yahrosu. Nun, qaf dan qaf. Natika yantoku. Fa'ala. Hah? Fa'ala. Nataka yantiku. Betul. Soha yasihu. Naam. Arafa ya'rifu. Aqada yaqidu. Ajiba ya'jabu. Syafa yashfi. Syukran, Makardina. Ummu Ayu at-tadribu sabi'. التدريب السابع رتب الكلمات التالية حسب ورودها في المعجم الوسيط. Urutkan. Urutkanlah kata-kata berikut sesuai urutan. Sesuai tercantumnya di dalam kamus wasit. Al-wasit. Yang mana yang paling pertama gitu? Apakah istaraha, jalasa, ab'ada, baddala? Ya kan? Sesuai huruf hijaiyahnya kan? Naam. Yang mana lebih awal? Imam. Dari Hamzah soalnya kan? Naam. Tapi imam betul. Yang kedua? Burudatun. Buruda. Dari baroda kan? Naam. Baroda. Yang ketiga? Badala. 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 Badal. Ab'ada. Ab'ada dari ba'uda kan? Naam. Ba'uda. Kemudian? Tilawatun. Tilawah dari tala. Talayatlu. Talayatlu. Jalasa. Jalasa, naam, jim, lam dan sin.
Terus istaroha. Dari raha, rawaha, Oh, kemudian iqamatun. iqamah dari qama, betul. Qama. Terus Kemudian kalamun. Nah, terakhir kalamun. terakhir kalam, rikaf, kalamah. Syukran Ummu Ayu, santi Ummu Fitri, at-tadrib was-saminu. Atadribu saminu. Latihan ke-7. Ke-8. Iya, latihan ke-8. Farriq baina kulli kalimataini fil ma'na musta'inan bil mu'jamil wasiti. Farriq, Bedakanlah antara antara dua kata pada makna musta'in dengan dibantu menggunakan dengan dibantu menggunakan kamus wasit. al-wasit. Tuh, kamus al-wasit lagi kan acuannya kan? Al-wasit. Tuh. Jadi Ummu Fitri di sini ada dua kata yang hampir serupa tuh. Yang pertama at-tawakkul, yang kedua tawakkulu. Lawakuli. Dua-duanya masdar. Yang pertama dari khumasinya Lawakala. tafa'ala, betul. Tawakkala, ya tawakkalu. Yang kedua Yang kedua tafa'ala ya. betul, Tawakala. betul. Tawakkala, ya tawakkalu. Ya, tapi butuh waktu kan? Butuh waktu ya. Kita cari tuh makna bedanya apa. Tapi sepengetahuan anak, at-tawakkul itu bertawakal setelah mengerahkan usaha. Setelah berusaha, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal. Kalau at-tawakkul, dia hanya berpangku tangan tanpa berusaha. Dia hanya bertawakal kepada Allah tanpa adanya usaha. Ada usaha tuh. Kemudian yang kedua, al-basaru dan Wal basirat. unsurnya sama. Akar katanya huruf ba, Sod dan ro. dan ra. Basara, memandang. Kalau basara itu yang Anda tahu, pandangan kasat mata. Kalau basira artinya pandangan batin, ilmu, basira. Kemudian ketiga, Al-asaratu wal isaru. maknanya hampir sama. Unsur katanya dari hamzah, Hamzah, sa dan ro. ta, dan ra. Kalau al-asaratu itu mementingkan diri sendiri, al-asara. Kalau al-isar mengutamakan kepentingan orang lain. Itu kalau al-isar mendahulukan orang lain, al-isar. Kalau al-asar itu mementingkan Diri sendiri. diri sendiri. Arabi Al-hasadu wal dan ghibtatu. keduanya bermakna iri, al-hasad iri, al-ghibtah juga iri. Tapi kalau al-hasad cenderung ke makna negatif, hasad, iri dengki itu mengharapkan hilangnya nikmat pada diri orang lain, al-hasad.
berangan-angan agar nikmat pada orang lain hilang. Kalau al-ghibtah, dia konotasinya positif. Dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain, tapi dia bercita-cita ingin seperti orang lain dalam hal kebaikan. Al-ghibtah. Misal melihat teman yang lebih pandai gitu ya Ustadz. Dia iri melihat kepandaian temannya, tapi dalam rangka dia ingin memotivasi dirinya, ingin lebih seperti temannya dalam hal positif. Ya, sama-sama iri. Khamis at-tarabu was-sururu. Nah, as-surur sama at-tarab sama. Artinya bersuka cita, bahagia. As-surur, at-tarabu. Tapi ditinjau dari sisinya biasanya ada perbedaan sedikit. At-tarab bahagia dalam apa gitu, as-surur bahagia dalam sisi apa. Itu materi di kamus nanti yang dijelaskan. Karena belum tahu jelasnya ini, belum tahu detailnya. Dua-duanya bermakna bahagia, surur. Bahagia. Cuman beda sisinya apa enggak? Kita cari di kamus. Kemudian Al-ghibah wan namimah. Nah, ini beda ini. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. An-namimah mengadu domba. Ya. Adu domba. Dua orang bermusuhan. Begini. Selesai, Mulfitri? Latihan hari ini ya. Daras 15 selesai. Alhamdulillah. Ke depan kita masuk materi As'ilatul Muraja'atil Amah. Soal-soal evaluasi umum. Ini materi dari awal dibahas lagi. Sebagai latihan bentuk latihan. Ya. Minggu depan surat tuntas ya. Kita usahakan minggu depan selesai surah Musawwarah ini. Syukran semuanya. Bahkan kita terus dalam mendalami bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Salam.